अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद शाहज़ैन खान। तो आज की कहानी आप लोगों की फेवरेट होने जा रही है, यानी काले जादू से रिलेटेड कहानी, जिसको आप सब दोस्त बहुत पसंद करते हैं। आज की कहानी इंतहाई मुनफरद तर्ज की है, आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलें आज के वाक़े की तरफ चलते हैं, जो हमें मेहरून निसा ने ऑस्ट्रेलिया से भेजा है। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ैन, कैसे हो आप? मैं जो आज आपको अपना वाक़या सुना रही हूँ, शायद आप और आपके लिसनर्स वो वाहिद लोग होंगे जो मेरी इस कहानी को सुनेंगे। ये कहानी इंतहाई अजीब व गरीब है, जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ। ये वाक़या सुनाने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक वेल ऑफ फैमिली से है। मैं पहले बचपन में लाहौर में रहा करती थी। अब्बू वगैरह चूँकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अब्बू और चाचा वगैरह ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ एक साथ बनाई हुई थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर जहाँ आपके चाचा, ताया, आप लोग खुद अगर एक साथ रह रहे हों तो कितनी बड़ी फैमिली बन जाती है। चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे, आपके अपने बहन भाई, घर हर वक्त रौनक में लगा रहता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जॉइंट फैमिली के बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक यूनिटी का एहसास होता है, आपके गम और खुशी में शरीक होने वाले लोग आपके साथ होते हैं, घर में रौनक होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे भी अवामिल होते हैं जो आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और उनमें है नज़र और जादू। जब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे हसद भी करने लगते हैं, जलने भी लगते हैं, और उन हसद को और जलन को मिटाने के लिए वो दो ही चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। एक तो होती है नज़र और दूसरा होता है काला जादू, जिसके ज़रिए वो अपना हसद और अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हुए। मैं उस वक्त 14-15 साल की थी जब मेरे रिश्ते आने लगे, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और ज़माना भी वो था जब बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, तो मेरे भी रिश्ते आने लगे। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा था, ना सिर्फ आबादी में बल्कि पैसों के लिहाज से भी। तो रिश्ते भी ऐसे ही आ रहे थे, बहुत अमीर कबीर लड़कों के। लेकिन उस वक्त जो मेरे साथ हुआ, उसको अगर आप लोग भी सुनेंगे तो शायद आपको पहली दफ़ा में यकीन ना आए। मुझे तसव्वुर में एक शख्स नज़र आने लगा, जिसके बारे में ख्याल आता था कि ये मेरा शौहर है। जो तस्वीर उस शख्स की मेरे जहन में आती थी, मैं नहीं जानती कि वो कौन था। ना मैंने उससे मिलता जुलता शख्स अपनी ज़िंदगी में देखा था, ना ही उसको मैं जानती थी। लेकिन जब भी मेरा कभी कोई रिश्ता आने लगता था, वो शख्स अचानक से मेरे ख्यालों में आता और मुझे उस रिश्ते से रोकने लगता। मुझे समझ नहीं आ रही थी, ना ही मैं किसी को बता पा रही थी कि आखिर वो शख्स है कौन। लेकिन उसको देखकर मुझे एक अजीब मोहब्बत का एहसास होता और ऐसा दिल में महसूस होता कि जैसे वो मेरा शौहर है। बस यही वजह थी कि मेरे जो भी रिश्ते आ रहे थे, मैं उनको रिजेक्ट करे जा रही थी। मेरे घर वाले मुझसे पूछते भी थे कि आखिर बताओ तो सही कि वजह क्या है, लेकिन मैं उनको क्या बताती, मेरी बातों पर कौन यकीन करता। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो शख्स मुझे नज़र आता था वो मेरा हम उम्र नहीं था, बल्कि मुझसे तकरीबन 15-20 साल बड़ा लगता था। फिर भी न जाने मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था कि जैसे मैं इस शख्स को जानती हूँ और यही मेरा शौहर है। एक दफ़ा मेरा बहुत ऊंचे ख़ानदान से एक रिश्ता आया और मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती उससे मंगनी कर दी। मैं बहुत सख्त नालां थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी दोबारा शादी करी जा रही है। जिस दिन मेरी मंगनी हुई, उस रात को मैंने उसी शख्स को अपने कमरे में देखा। वो बहुत गुस्से में मुझे घूर रहा था, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उसको देखकर मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि मैं उसके आगे ऐसे शर्मिंदा हो रही थी कि जैसे मैंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी हो। वो शख्स जो मुझे नज़र आता था कुछ नहीं बोलता था, बस मुझे घूरता था और चला जाता था। लेकिन एहसास फिर वही कि ये मेरा शौहर ही है। बस इसी वजह से मैंने कुछ दिन बाद बगैर किसी वजह के उस मंगनी को तोड़ दिया। मेरे अम्मी अबू ने तो मुझसे बातचीत भी करना बंद कर दी। सब लोग मुझसे नाला थे कि आखिर मैं ऐसी हरकत क्यों कर रही हूँ। अम्मी मुझसे अकेले में पूछती भी थी कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे। लेकिन मैं अम्मी को क्या बताती कि जो शख्स मुझे नज़र आ रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी कि वो आखिर कहाँ है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और मैं रिश्तों से इनकार करती जा रही थी। मेरे घर वाले भी मुझसे इस बात पर खाइफ रहने लगे थे और उन्होंने मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया था।
वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 25-26 साल हो गई। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने मेरे आगे मिन्नत समाजा शुरू कर दी और कहा कि वो लोग चाहते हैं कि उनके मरने से पहले वो अपने सामने अपनी बेटी की शादी होते देख लें। जैसा कि हमारे माशरे में होता है कि वालिदैन के पास बस यही एक इमोशनल करने का जरिया होता है, मैंने भी अपने वालिदैन के आगे हथियार डाल दिए। यहाँ आप लोगों को ये बता दूं कि उन 10 सालों में भी मैं अपने तखय्युलाती शौहर को रोज़ाना देखती थी। वो रोज़ाना मुझे अपने कमरे में नजर आता था और बस खड़ा मुझे घूरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को देखने में इतने महब होते थे। जब मुझे होश आता तो इतना भी याद न रहता कि मैंने उसको हकीकत में देखा या अपने तखय्युल में। खैर, जैसा कि मैं बता रही थी कि अम्मी अबू के आगे मैंने हथियार डाल दिए और उनसे कहा कि उनको मेरे लिए जो भी रिश्ता पसंद आता है वो कर दें। फिर अब्बू के एक दोस्त के बेटे का रिश्ता आया जो मुझसे उम्र में तकरीबन डबल था। ना चाहते हुए भी अम्मी अबू ने मेरी शादी उससे कर दी। मैंने बहुत एहतजाज किया लेकिन किसी ने भी मेरी ना सुनी। यहाँ तक कि जब काजी ने कबूल है का पूछा तो मैंने अपना सर ना हिलाया। मेरे अब्बू ने मेरा सर अपने हाथ से हिलाया। मैंने तो उस शादी को माना भी नहीं था, क्योंकि जो शादी रजामंदी से ना हो वो शादी नहीं होती। लेकिन हमारे माशरे के हिसाब से तो उसको भी शादी ही कहा जाता है और औरत को सब कुछ भुगतना भी पड़ता है। मेरी जिससे शादी हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इस नाम नेहाज शादी के बाद मैं भी ऑस्ट्रेलिया चली गई। वो शख्स एक साइकोपैथ था। वो हर वक्त मुझे मेंटली टॉर्चर करता रहता, मारता पीटता। मेरा हाल ये था कि मैं हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त दुआएं करती रहती थी कि या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या फिर मेरे इस मनहूस शौहर को। अच्छा, वो जो मेरा तखय्युलाती शौहर था वो निकाह के बाद मुझे कभी नजर ना आया। जिस दिन मैंने निकाह किया उस रात मैंने उसको बहुत गुस्से में देखा, लेकिन उसके बाद वो मुझे फिर कभी नजर ना आया। जबकि मेरा हाल ये था कि मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती रहती थी कि अल्लाह ताला मेरा वो जो हकीकी शौहर है जिसको मैंने हमेशा अपने तखय्युल में देखा था उसको मेरे सामने लिया। अच्छा, ये तो था मेरी जिंदगी का एक हिस्सा और मेरा एक बैकग्राउंड जिससे आपको आगे की कहानी समझ आएगी। अच्छा, मेरे शादी होने के बाद मेरे पीछे मेरे बहन भाइयों के रिश्तेदारों में से ही आए। कोई चाचा का बेटा था, कोई ताई की बेटी थी। वो सब हमारे घर में ही शादी करना चाहते थे, लेकिन अम्मी अब्बू किसी न किसी बुनियाद पर रिश्ते को मना कर देते थे और उसके बाद फिर दुश्मनी शुरू हो जाती। इसके बाद हमारे घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। लगता तो यही था कि हम लोगों ने जितने लोगों को रिश्ते के लिए इनकार किया था अब वो जादू के जरिए हमसे बदला ले रहे हैं। जिसका सबसे पहला रिजल्ट तो ये था कि मैं जितनी बुरी जिंदगी गुजार रही थी और जितना वो मेरा मनहूस खबीस नाम नेहाज शौहर था जो हर वक्त कोई मौका जाने नहीं देता था जिससे मुझे मेंटली टॉर्चर ना करे। उसके बाद जो मेरे बहन भाइयों के रिश्ते होने शुरू हुए तो उनके साथ भी सब कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया। हर वक्त के झगड़े, लड़ाइयाँ, कभी किसी का रिश्ता होता नहीं था और अगर हो भी जाता था तो लड़ाई झगड़े, तलाकें। एक दिन हमारे घर के लॉन में से बहुत सारे तावीज़ात मिले। वो तावीज़ात खून में भिगो के ज़मीन के अंदर दबाए गए थे। उन तावीज़ात की रंगत बिल्कुल लाल हो चुकी थी और इत्तेफाक से जब माली बाबा ने उस मिट्टी की खुदाई करी तो उसी में से वो तावीज़ात निकले। फिर कुछ दिन बाद वहाँ से मिट्टी के अंदर से हांडी निकली जिसमें बहुत सारे कागज़ थे और उन तावीज़ात में अजीबोगरीब शिकलें बनी हुई थी और हमारे बहन भाइयों के नाम लिखे हुए थे। जैसे ही तावीज़ निकले कुछ दिन में ही हमारे सेहतमंद अब्बू, उनका अचानक से इंतकाल हो गया। जैसे ही अब्बू का इंतकाल हुआ अम्मी बीमार पड़ गई। अम्मी की बीमारी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। अम्मी बैठे बैठे किसी से ऐसे बातें करने लगती थीं कि जैसे उनके पास कोई है। जब मेरे बहन भाई उनसे पूछते थे कि आप किससे बातें कर रही थी तो वो हैरत से हमारा मुंह देखने लगती और कहती कि मैंने तो किसी से बात नहीं की। ये एक रात की बात है कि अम्मी बेड पर सो रही थी। चूंकि अम्मी मेरे भाइयों के साथ ही रहती थी तो एक दिन एक भाई की ड्यूटी होती थी कि वो अम्मी के साथ सोता था और दूसरे दिन दूसरे भाई की। ये एक रात की बात है, मुझे भाई की ऑस्ट्रेलिया में कॉल आई और वो बताने लगा कि अम्मी को बहुत ज़्यादा चोट आई है, अगर हो सके तो तुम कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ जाओ। मैंने तो खुद इस मौके को गनीमत जाना कि मेरे इस मनहूस नाम नेहा शौहर से कुछ दिन के लिए मेरी जान छूटेगी। वो मनहूस भी अम्मी की चोट का सुन के मुझे ना रोक सका और मैं अगली ही फ्लाइट से पाकिस्तान आ गई। मैं जब घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर मैं दंग रह गई। हमारे चाचा ताया वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। उनकी हवेलियाँ वहाँ पर वीरान पड़ी हुई थी। हमारा अपना घर भी इतना सुनसान मालूम हो रहा था
کہ جیسے وہاں کوئی رہتا نہ ہو، چونکہ پہلے بہت زیادہ لوگ وہاں پر رہتے تھے، اس لیے آج تک کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہاں بدرونقی ہے۔ لیکن اس دفعہ جب میں گئی تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، پوری حویلی مانو کاٹنے کو دوڑ رہی ہو۔ میں جب گئی اور بھائی سے جب جا کے پوچھا کہ آخر امی کو ہوا کیا تھا، تو بھائی بتانے لگے کہ وہ اچھی بھلی بیڈ پر سو رہی تھی، اور جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے بیڈ سے 10 فٹ دور منہ کے بل زمین پر گری ہوئی تھی اور کافی زیادہ خون بھی بہہ چکا تھا۔ صبح جب امی سو کر اٹھی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی، تو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے خود نہیں پتا، میں تو چنگی بھلی رات کو سوئی تھی، صبح جب اٹھی تو اپنے بیڈ سے 10 فٹ دور منہ کے بل زمین پر گری ہوئی تھی۔ ہمیں یہی لگا کہ امی کی عمر ہو گئی ہے، رات کو کسی کام سے اٹھی ہوں گی اور گر گئی ہوں گی، لیکن یہ بات عجیب تھی کہ امی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یار ہماری فیملی پہ لگتا ہے کسی نے جادو کیا ہے، تمہیں یاد ہے وہ تعویذوں کا نکلنا، وہ ہانڈیاں میں سے ہمارے نام نکلنا، ابو کا اچانک سے انتقال کر جانا، امی کی صحت دیکھو دن بدن بگڑ رہی ہے، ہم بہن بھائیوں کو دیکھو کوئی بھی خوش نہیں ہے، ہر انسان ہی اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ میں نے اپنی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تو ایسی بیرونی طاقت ہے جو ہماری فیملی پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ میں امی کے پاس ہی کچھ دن لاہور آ گئی تھی اور سوچا یہی تھا کچھ دن امی کے پاس رہوں گی، لیکن اس دفعہ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ بہت سنسان تھا۔ حالانکہ میرا بچپن جوانی اسی حویلی میں گزری تھی، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ حویلی ویسی نہیں رہی۔ اس وقت تک میرا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا۔ خیر میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی مجھے کہہ بھی رہی تھی کہ بیٹا تم میرے پاس ہی سو جاؤ، لیکن میرے گھر والے ہمیشہ سے جانتے تھے کہ مجھے الگ کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ خیر جب رات ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو لے کے کمرے میں چلی گئی۔ رات تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے اپنے دروازے پر ایک دستک سنائی دی۔ میں نے پہلے تو چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے امی کی آواز آئی کہ بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی خیریت آپ اس وقت یہاں؟ امی مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے لگا کہ کہیں تمہیں ڈر نہ لگ رہا ہو، سوچا تمہارے کمرے میں ہی آ کر لیٹ جاؤں۔ میں نے امی کو کہا بھی کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، آپ آرام سے جا کے سو جائیں، لیکن وہ ضد کر کے اندر کمرے میں آ گئیں۔ میرے کمرے میں ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، امی وہاں کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا میں کچھ پڑھائی کر رہی ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ خیر میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹی اور لیٹتے ہی سو گئی، لیکن ہر 1-2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل رہی تھی، اور جب میں نیم غنودگی میں دیکھتی تو امی صوفے پر ہی بیٹھی تھی اور مستقل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں اتنی شدید نیند میں تھی کہ میں امی سے یہ پوچھ بھی نہ سکی کہ آپ سو کیوں نہیں رہی، لیکن نیند کا خمار اتنا زیادہ تھا کہ میں پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ اس پوری رات 3-4 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ میں اٹھی اور جب امی کی طرف دیکھا تو وہ مستقل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ خیر جب صبح ہوئی میری آنکھ کھلی تو وہاں امی نہیں تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن جب میں اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تو دیکھا دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ اس کا مطلب رات کو امی آئی تھی، میں نے دروازے کی کنڈی کھولی تھی، لیکن بعد میں شاید بند کرنا بھول گئی تھی۔ اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت بالکل بھی نیند میں نہیں تھی۔ مجھے جو کچھ بھی رات کو پیش آیا تھا ایک ایک لفظ زبانی یاد تھا۔ میں جب اٹھ کر امی کے کمرے میں گئی تو امی واش روم سے باہر آ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی رات کو خیریت تھی، آپ میرے کمرے میں کیوں آ گئی تھی؟ امی حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا میں تمہارے کمرے میں کب آئی؟ میں نے امی سے کہا کہ رات 2 بجے آپ میرے کمرے میں آئی تھی اور باقاعدہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھلوایا تھا۔ امی مستقل مجھے بڑی پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار اس چیز سے انکار کر رہی تھی کہ وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں آئی۔ ابھی سوچ کر ہی میرے احسان خطا ہو رہے تھے کہ اگر رات کو امی نہیں آئی تھی تو وہ امی کے روپ میں پوری رات میرے کمرے میں کون تھا جو مستقل مجھے گھورے جا رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے تو اس واقعے سے اتنا زیادہ ڈر لگا کہ میں نے اپنا سارا سامان امی کے کمرے میں شفٹ کر لیا اور اس کے بعد الگ سونے سے توبہ کر لی۔ میں نے جب بھائی سے اس بارے میں پوچھا کہ ہم لوگ تو بچپن سے یہاں رہ رہے تھے، پہلے تو آج تک ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے، تو بھائی بتانے لگا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ تب سے شروع ہوا ہے جب سے یہ تعویذات نکلے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تعویذات کے ذریعے اس گھر کو آسیب زدہ کر دیا ہے، اور نہ صرف گھر کو
बल्कि हम सबको भी। ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर एक ऐसा जादू किया गया था जिसके बाद हम लोग खुश ना रह सके, ना शादी के बाद ना किसी और तरीके से। मैं अम्मी के घर में तकरीबन 1 महीना रही, लेकिन वो 1 महीना मुझ पर बहुत भारी रहा। अजीब अजीब किस्म की वाइब्स आती थी वहाँ पर। वॉशरूम जाती तो ऐसा लगता कि मेरे साथ अंदर कोई आया है। बेड के ऊपर लेटती तो रात को ऐसा लगता किसी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं चौंक कर उठती तो वहाँ कोई भी ना होता। एक रात तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी चीखें निकल गईं। किसी ने मेरी दोनों टांगों को पकड़कर एकदम से नीचे की तरफ घसीट दिया। मैं आई तो इसी मूड से थी कि ज़्यादा अरसे रहूँगी, लेकिन यहाँ के हालात देखकर मैंने जल्दी निकलने का प्लान कर लिया, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा था। मैं नहीं चाह रही थी कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर मेरे बेटे के ऊपर पड़े। फिर मैं वापस ऑस्ट्रेलिया उस जहन्नुम में चली गई, उस खबीस इंसान के पास दोबारा, जिसकी शक्ल देखकर मुझे नफरत होती थी। लेकिन मुझे पाकिस्तान से ऐसी खबरें मुसलसल मिलती रहती थी कि अम्मी की हवेली के अंदर वहाँ क्या कुछ चल रहा था। अम्मी का अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करना, हवा में खड़े होकर किसी से बातें करना, और यहाँ तक भाई भी बताते थे कि शाम मगरिब के बाद घर के अंदर जले हुए गोश्त की स्मेल आने लगती थी। भाइयों ने बहुत पीर फकीरों को भी दिखाया। वो यही कहते थे कि आपकी फैमिली पर जादू किया गया है और आपके करीबी रिश्तेदारों ने ही किया है। आपने जिन लोगों को रिश्ते से मना किया था, अब वो इस चीज़ का बदला ले रहे हैं आपकी खुशियाँ तबाह करने के लिए। कुछ अरसे बाद अम्मी का भी अचानक इंतकाल हो गया। कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। चंगी भली रात को सोई और सुबह उठ ना सकी। हम सब बहुत गमगीन थे। मेरे छोटे बहन भाई भी अपने घरेलू मामलात की वजह से बहुत परेशान थे। कोई खुशी की खबर मिलती ही नहीं थी। कभी कोई बहनोई मेरी बहन को घर से निकाल देता, कभी मेरे भाई की बीवी घर छोड़कर भाग जाती। एक अजीब अजाब था जो हर वक्त हमारे साथ था। ऊपर से जो जिंदगी मैं ऑस्ट्रेलिया में गुजार रही थी वो भी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। मैं हर वक्त अल्लाह के आगे रोती रहती थी कि अल्लाह तूने मुझे किस जहन्नुम में डाल दिया है। कहीं से तो ऐसी कोई खुशी की खबर ला दे जिससे दिल को कुछ इत्मीनान हो जाए। अच्छा, यहाँ शाज़ैन आपको ये बता दूँ, वो शख्स जो मेरा तख़य्युलाती शौहर था, जिसको बचपन में मैं अपने कमरे में देखती थी, अपने ख्वाबों में देखती थी, वो मुझे अब भी याद आता था। मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह ताला वो शख्स जहाँ भी है उसको एक दफ़ा तो मेरे सामने लिया। मैं दिन रात अल्लाह के आगे रोती रहती थी कि अल्लाह पाक सिर्फ एक दफ़ा उस शख्स को मेरे सामने लिया, ताकि मेरे दिल में जो एक तिश्नगी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसमें ही 15-20 साल गुजर गए। मैं तकरीबन मायूस हो चुकी थी। मुझे लगता था कि शायद वो शख्स मेरा वहम था, ऐसा कोई शख्स दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन दिल के कोने में फिर भी एक यकीन सा था कि वो शख्स इसी दुनिया में है। और यहाँ से आता है एक ट्विस्ट, आप अंदाज़ा लगाएं। आगे जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वो आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक सुबह जब मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो आगे से मैसेज आया हुआ था कि जी कौन। मैंने जब चैट हिस्ट्री देखी तो मैंने उसको मैसेज किया हुआ था हाय का, जबकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी को मैसेज किया था, और वो भी एक अननोन आदमी को। मैंने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने आगे से मुझसे पूछा कि मैसेज आपने किया है, आप बताएं आप कौन हैं। उसने आगे से मुझे कोई रिप्लाई ना किया। मैंने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन 2-4 दिन ही गुजरे थे, न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं उस व्हाट्सएप नंबर पर दोबारा मैसेज करूं। मैंने दोबारा मैसेज किया कि आप कौन हैं और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला था। तो आगे से उसका ऑडियो मैसेज आया। उसने ऑडियो मैसेज में कहा कि मैसेज आपका आया था, बजाय ये कि आप बताएं मुझे कि आप कौन हैं, आप मुझसे क्यों बार बार पूछ रही हैं। बस शाज़ैन, मैं क्या बताऊं, उस शख्स की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही है। मुझे नहीं पता था ये मेरी सिक्स सेंस थी या क्या था, लेकिन बार बार ये चीज़ क्लिक हो रही थी। ये वही शख्स है जिसको मैं बचपन में देखती थी, जिसको अपना तख़य्युलाती शौहर मानती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मैंने उससे जब उसका नाम पूछा तो वो आगे से फिर हिचकिचाने लगा और कहने लगा कि आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि आप आखिर हैं कौन और मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रही हैं। मैंने उससे बातचीत का आगाज़ यही कहकर किया कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपका नंबर मेरे पास कहाँ से आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको जानती हूँ। वो बड़ा हैरानगी से मुझसे पूछने लगा कि मैं आपका मतलब नहीं समझा। खैर, हम लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा कि आप अपनी मुझे पिक्चर दिखा सकते हैं।
تو اس نے مجھے اپنی پکچر بھیج دی۔ شاہزین آپ یقین کرو کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے بچپن میں اور 10 سال تک نظر آتا رہا، جس کو میں اپنا تخیلاتی شوہر سمجھتی تھی، اور جو اس نے تصویر بھیجی تھی وہ بالکل 100% وہی تھی۔ شاہزین آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرا جسم کپ کپانے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ وہ شخص اچانک میرے سامنے کیسے آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے اب کیا بات کروں، میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے آسٹریلیا والے شوہر سے سیپریٹ تو ہو چکی تھی، ہم لوگ الگ الگ گھروں میں رہ رہے تھے، میں بس اس سے ڈیورس لینے ہی والی تھی، لیکن اچانک سے ایسے شخص کا میرے سامنے آ جانا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو تو کہنے لگا کہ نہیں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے بھی جو اپنی کہانیاں بتائیں وہ بھی بہت حیرت انگیز تھی۔ وہ یہی بتا رہا تھا کہ اس کے رشتے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے تھے، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ دکھنے میں بھی ہینڈسم تھا، پیسے والا بھی تھا، اسٹیٹس بھی اچھا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن پھر بھی اتنی عمر ہونے کے باوجود اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میری دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے اس شخص کو میرے پاس لے کر آنا تھا۔ ابھی تو اللہ نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، ہم ایک دوسرے کے اور قریب آنے لگے، ہمارے درمیان محبت بڑھنے لگی۔ اس دوران میری ڈیورس ہو چکی تھی، پھر ہم دونوں نے مل کر شادی کا فیصلہ کر لیا، اور ہم دونوں نے ہی فون پر نکاح بھی کر لیا۔ لیکن یہاں سے سٹارٹ ہوا ایک نیا ٹویسٹ۔ جیسے ہی ہمارا نکاح ہوا اور ہم لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کی کہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے، ہم لوگ یہی پلان کر رہے تھے کہ آیا پاکستان میں رہا جائے یا پھر آسٹریلیا میں۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگوں نے پلاننگ سٹارٹ کی اور تقریباً تیاریاں مکمل ہونے لگیں، اچانک سے اس کے گھر میں بھی اور میرے گھر میں بھی کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، ایسے واقعات جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ رات کے ٹائم کوئی میرے دروازے پر دستک دیتا تھا، میں جب اٹھ کر دیکھتی تو باہر کوئی نہ ہوتا۔ اچانک سے رات کو میرا بیڈ ہلنے لگتا۔ یہی سب کچھ پاکستان میں میرے شوہر کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی بتا رہا تھا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، بقول میرے شوہر کے کہ اس کو بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ یہ سب کچھ اچانک سے دوبارہ شروع ہو جانا میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ آسٹریلیا میں ایک پاکستانی عورت تھی جو روحانی علاج کرتی تھی، میں نے سوچا کہ اس بارے میں اس سے مشورہ کیا جائے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ تمہاری فیملی کے اوپر ایک جادو کیا گیا ہے، جس میں تم ہو یا تمہارا کوئی بہن بھائی، وہ شادی کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ میرے دل میں تو یہی خیال آتا تھا کہ اگر یہ شخص میری زندگی سے چلا گیا تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ سکوں۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا، اللہ نے اچانک ہی کہیں سے اٹھا کر میرے سامنے لے آیا۔ اور اب وہ روحانی علاج کرنے والی عورت بتا رہی تھی کہ تم لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر تم لوگوں نے ساتھ رہنے کا کوئی پلان کیا تو آگے تم لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میں نے جب اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ پھر ہم نے انہی روحانی علاج والی عورت سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ تم لوگ نکاح میں تو رہ سکتے ہو، لیکن کبھی نہ ایک دوسرے کو دیکھو گے اور نہ ہی کبھی ملنے کی خواہش کا اظہار کرو گے۔ بس یہی ایک صورت ہے جس کے بعد تم ایک شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہو۔ اب ذرا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا شخص جس سے میں بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اس کا میں نے اتنے سال انتظار کیا، ہمارا نکاح بھی ہو گیا، لیکن اب ہم نہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے مل پا رہے تھے۔ اور جب بھی ہم لوگ اس چیز کو اگنور کر کے ملنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں شروع ہو جاتی کہ ہم لوگ ڈر جاتے، اور جب ملنے کا پلان کینسل کرتے ساری چیزیں نارمل ہو رہی تھی۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنے سامنے ایکسپیرینس کیا۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ شاہزین وہ آج بھی میرا شوہر ہی ہے، اور ہم لوگ صرف فون پہ بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں کی محبت اتنی زیادہ اور اتنی بے لوث اور بے غرض ہے کہ ہم لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس دنیا میں نہ بھی مل سکے تو ہم لوگ جنت میں ملیں گے، لیکن اس وقت تک ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی امانت ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے لیے دی۔ اللہ آپ ذرا تصور کریں، ایک میاں بیوی جو ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہوں اور وہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکیں، لیکن ہم دونوں کی محبت میں اتنی شدت ہے کہ ہم دونوں نے ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیا
कि अगर हम इस दुनिया में नहीं भी मिल सके लेकिन हम इसी रिश्ते से जन्नत में मिलेंगे और हम दोनों के बीच में इस दुनिया में कोई भी नहीं आएगा। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से इलाज करवाने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही इलाज स्टार्ट होता कुछ ना कुछ नई चीज़ें होना शुरू हो जाती और हम लोग डर जाते। बस इसी वजह से हमने अपने रिश्ते को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि शायद हमारा मियाँ बीवी का इस दुनिया में ना मिलना, इसके पीछे भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी। लेकिन आज भी मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं बिला सोचे समझे उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।